ସବୁ ପ୍ରକାରର ତ ପିଠା ବନେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ପଣସର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଇଜି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ରେସିପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ପୁର ବନେଇବା। ପୁର ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କପ୍ ଏଠି ସୁଜି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ମୁଁ ଚା ପିଇବା କପ୍ରେ ମାପ ନେଇକି ନେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାପରେ କରିପାରିବେ। ସୁଜିକୁ ଘିଅ ସହିତ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତିକି ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ସୁଜି ପୋଡ଼ି ନଯାଏ। ଏଇଠି ସୁଜି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ପିଠା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ପୁର ବନେଇବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କୋରିକି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଛେନା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦହି ଛେନା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେତିକି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ପତଳା ବାଲା ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ଆପଣ ପାଉଡ଼ର ବାଲା ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ହାଇ ଜମା କରିବେନି କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଝୁରା ଝୁରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରକୁ ଭାଜିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୁର ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ପୁରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ରାତିରୁ ଭିଜେଇକି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଭଲସେ ଚାଉଳ ବତୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ବିରି ମଧ୍ୟ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏଇଠି ବିରି ଚାଉଳକୁ ମାପିକି ନେବେ। 2 କପ୍ ଚାଉଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାପଟେ ସେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ମାପିକି ବିରି ଚାଉଳ ନେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ବାଟିବା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଜମା ଦେବେନି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ବିରି ଚାଉଳର ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧା ଅଧା ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ବଡ଼ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ଥିବ ସବୁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଏକାବେଳେ ଆପଣ ବାଟି ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧା ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗିନା ପାଚିଲା ପଣସ, ପୁରା ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ତାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଣସକୁ ଏଇଠି ଅଧା ଅଧା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଅଧା ଅଧା ବାଟିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଣସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧା ମିକ୍ସ କରିକି ବାଟିବା। ଏଇଠି ବିରି ଚାଉଳରେ ପଣସକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଏଇଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେତିକି ବାଟିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଠି ଆଣଟି ପୁରା ଚିକଣ କରିକି ବାଟିବେ, ବିଲକୁଲ ପତଳା କରିବେନି। ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା କାଠୁଆ କାଠୁଆ କରିକି ବିରି ଆଣକୁ ବାଟିବେ। ବିରି ଚାଉଳ ଆଣ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ନେବେ, ସେଥିରେ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା ନା, ଆମକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ବିରି ଚାଉଳ ଆଣଟି ରହିବ ପୁରା କାଠୁଆ କାଠୁଆ। ସେମ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଆମେ ବଳକା ରହିଥିବା ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ବଳକା ରହିଥିବା ପାଚିଲା ପଣସକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବାଟି ପାରିବେ। ଏବେ ପୁଣି 2ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ପୁଣି ଆମେ କାଠୁଆ କାଠୁଆ କରିକି ବାଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣଟିକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିରି ଚାଉଳ ଆଣଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଆଉ ପିଠାଟା ବହୁତ ହି ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ। ମୁଁ ଏଇଠି ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଫେଣ୍ଟିଛି। ଯେତେ ଫେଣ୍ଟିବେ ସେତେ ଆଣଟି ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କଭର କରିକି 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଫୁଲିଛି। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଗୋଟେ କପ୍ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଡ଼୍ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର। ଏଇଠି କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗାଈ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦରେ ଏଇଠି ଟୁଟି ଫୁଟି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣକୁ 2 ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, କାହିଁକିନା 2 ପ୍ରକାରର ଯେହେତୁ ପିଠା ବନେଇବା ଆମକୁ 2 ପ୍ରକାରର ଆଣ ଦରକାର। ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଆଣଟାକୁ ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପଣସ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ପଣସ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣ ଏମିତି ଯେମିତି ପାନ ଖିଲ ବନାନ୍ତି ନା, କୋନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇ ନେବେ।
बनै सारा पर सब एंड रे गोटे टूथपिक साहाय्य ताको सील करदेवे किंबा कंची काठी आप लगे ने यही भाव में टूथपिक को लगे सारापर बढ़िया से पूरा लक हो आउ पत्र खोलनी सेम प्रोसेस रे मुझे भाव में 4टी कोन टाइप रे बनई आपड़ जी पिठा बनइबे से अनुसार कोन बनइबे। एबे चलतु पिठा बनवाई ये जो कोन को छोट छोट ग्लास ने किंबा छोट छोट कप नहीं पारे से ग्लास रे आपड़ यही भाव में कोन को रखीदे जो कि पिठा ढाली होजनी कि पत्र हलबनी से टिके रिफाइन तेल किंबा घी लगे ने तापर चलतु ये आण को प्रस्तुत करने ये मुझे अल्प किसी इनो ऐड कर जो कि आउ टिके पिठा नरम आउ टिके फुलिबा यहाँ ऑप्शनल अच्छी आप चाहिए ऐड करेंगे ना स्किप करेंगे। इनो ऐड कर सारापर भलसे आण को मिक्स करनबा। आण रे आमे बिल्कुल भी चीनी किंबा गुड़ ऐड करना कहीं पणस तो एमती नेचुरल मिठा थाए से आपड़ ये चीनी किंबा गुड़ बिल्कुल भी ऐड करेंगे। एबे आमे पणस पत्र रे आण को ऐड करवा ऊपर को अल्प किछि स्पेस छाड़ीदेवे कहीं पिठाटी जितेबाला फुलब तो से ऊपर को किछि स्पेस छाड़े। आण ऐड कर सारापर ग्लास को टिके ये भाव में तले बाड़े ने जो कि आमर आणटी परफेक्ट आमर सेट हो। एबे आपण एठी देखुछंती आमे नडिया पुर बनैथिले से पूरा ठंडा हो गलानी अल्प अल्प आपण नडिया पुर को नहीं सारा पर हाथ साहाय्य आपण एई बडी भाबरे लंबा लंबा शेप रे बनै नेबे। ए जो लंबा लंबा शेप रे बनैबे एबे आमे आण रे एठी मछी जगह रे आपण पुर को ऐड करिवे। सेम प्रोसेस रे सब पिठा रे आमे एठी ऐड करि देले नडिया पुर को आपण जदि चाहिबे गिन्ना रे बनै परिबे किंबा इडली छांच रे मध्य बनै परिबे। बस हमर बनी गला एमती कोन पिठा। तो एबे आमे साइड रखिबा बळका रहिथिबा आण रे सेथिरे आमे पुणी नडिया करा किछि ऐड करिबा। एठी आमे गोटे कप पाखापाखि छेना ऐड करिबा काटिकी रखिथिबा नडिया खंड किछि ऐड करिबा जेहेतु आमे टिके अलगा पिठा बनेबा सेति पई टिके इथिरे एक्स्ट्रा जिंस ऐड होची। एबे आमे सब जिनस को भले से पुणी मिक्स करि नबा। एथिरे गुजराती पाउडर मु बिल्कुल ऐड करिनी जेहेतु प्रथम ऐड करा हेतला आउ एठी अल्प किछि इनो पाउडर ऐड करिबा। इनो पाउडर ऐड कर सला परे भले से आण को मिक्स करि नबा। आण मिक्स कर सला परे एबे आमे पिठा बनेबा पे गोटे मु एठी केक टिन नेछि आपनक पाखरे स्टील रो गिन्ना किंबा कंसा मध्य नहीं पारिबे। सेथिरे आपण टिके रिफाइन तेल लगे सला परे आमे पणस पत्र को एभली भाव में सेट करि नबा। त आपण कदली पत्र किंबा शाल पत्र मध्य नहीं पारिबे। एभली भाव में पणस पत्र को सेट कर सला परे ऊपर टिके एमती स्प्रे करि नेबे रिफाइन तेल किंबा घी। एबे आमे आण को अल्प अल्प करिके मझी भाग रे एठी ऐड करिबा। धीरे धीरे ऐड करिवे जेहेतु आमे पत्र ऐड करिसेंती ना काळे पत्र सब एपट सेपट हे जिवो। आपण ध्यानर सहित एमती बिरी चाउल आण को ऐड करिवे आ धीरे धीरे एभली भाव में स्पैचुला साहाय्य सेट करेंगे। एथिरे मु एक्स्ट्रा गाई घी ऐड करिनी आमे जेहेतु पूर्वरु ऐड करिथिली जदि आपण चाहिबे आण रे ऐड करि परिबे। अधा बिरी चाउल ऐड कर सला परे एबे आमे नडिया पुर को टिके एमती झुरा झुरा करके नेबे। एबे आमे पिठा उपरे चारिपटे एभली भाव में नडिया पुर को दे दबा। आपण जेतिकी खाइबे से अनुसार एठी नडिया पुर बेसी कम मध्य करि परिबे। नडिया पुर दे सला परे बळका रहिथिबा आण को पुणी एभली भाव में नडिया पुर उपरे धीरे धीरे ऐड करके पूरा कवर करि नेबे जेमिति कि लागिबोनी कि आपण भितरे नडिया पुर देइचंदी बोली। पूरा यही भाव में सेट करेंगे जमा भी जना पड़ोनी आ बहुत बढ़िया भाव में सेट हो। ये गार्निशिंग ऊपर नडिया खंड किंबा ड्राई फ्रुट्स देपारे। यही पिठा को आम पोड़ा से गोटे कढ़ईटे स्टाण देकी आम पिठार आण को रखा तापर लिड को कवर करके 30 ରୁ 35 मिनिट पर्यंत पिठा को पोड़ा। एपटे आम गोटे इडली छांच पानी ऐड करके गोटे इडली छांच मुझे देती पानी बढ़िया से गरम हो जाए। आम ग्लास वाला पिठा को ये ऐड करवा 15 ରୁ 20 मिनिट पर्यंत आम पिठा को सीझापी छाड़ीदबा। 15 ରୁ 20 मिनिट पर देखंतु आमर ग्लास वाला पिठा केमती बनेकी रेडी हो गला। ये तो आमर स्टीम पिठा बनीगला। आ पोड़ पिठा आमर देखंतु 30 ରୁ 35 मिनिट पर एटी चेक करेंगे जदि पिठा कंचा थिबो ताहले आपण आ 10 ରୁ 15 मिनिट पर्यंत पिठा को पोड़ी पारिबे। तो ये मु ऊपर किछि भी पत्र देनी एमती ऊपरटा मु एमती खाली रखी। आपण ये छुरी साहाय्य किंबा टूथपिक साहाय्य चेक करेंगे। देखो बहुत बढ़िया से पिठा आमर पोड़िक रेडी हो जाइए। एबे आमे पिठा को काढ़ी दबा आ कंप्लीटली ठंडा हवा को छाड़ीबा। पूरा ठंडा हो सारा पर पिठा को डिमोल्ड करवा। पाचिला पणस रे 2 प्रकार पिठा तो आमर बनिकी रेडी हो गला। आपण मानको निहाती भाव में पसंद आसीबो। गोटे ऑथेंटिक रेसिपी आम ओडिशार पारंपरिक सब प्रकार तो पिठापणा बना जाए किंतु पणस रे एई भली भाव में निश्चित भाव में बनातो।
बहुत सुंदर भाव में देखो पिठाटी आमर बनिकी रेडी हो जाइए। आ कलर भी केमती आसी पाचिला पणसर कलर भली। एबे आमे पिठा को काटिकी देखिबा भितरटा केमती बनीची। एठी देखिकी जानि पारुथबे केते सुंदर भाव में स्पंजी आ नरम बनीची। जो माने ओडिया से माने निश्चित भाव में बुझी पारुथबे आगो को रथ यात्रा आसुची निश्चित भाव में घरे बनातु। एठी देखंतु आमे ग्लास पिठा जो बनैथिले ग्लास पिठा भी बहुत बढ़िया से ठंडा हो जाइए। आ देखिबाकू मध्य सुंदर खाइबाकू मध्य सेतिकी टेस्टी आ नरम भी बनीची। निश्चित भाव में घरे ट्राई करंतु। पिला माननकु स्कूल टिफिन बॉक्स रे मध्य देई परिबे निजे मध्य सकाळर जळखिया भाबे मध्य खाई परिबे। आशा करूछि आज रेसिपी निश्चित भाव में पसंद आसीथिबो। जदि पसंद आसिला बिंदुरोसेई चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित लाइक शेयर कमेंट करिवे। फेसबुक पेज रे देखुथिले फॉलो करिवे। पुणी देखा हबो नुवा रेसिपी सहित। रहुछि नमस्कार।